Strike. Mudah-mudahan nggak mocel, guys. Mudah-mudahan nggak mocel, guys. Halo guys, selamat pagi guys. Jumpa lagi di sini bersama saya di channel Asantiro Fishing. Spot kali ini tetap ya guys, spot di Pasiran. Kali ini saya spot bersama kawan-kawan saya nih guys. Sebentar lagi saya mau coba teknik casting pakai pelampung. Siapa tahu ada sambaran guys. Kayaknya pergerakan gelombang lumayan bagus ya guys. Oke guys, simak terus kelanjutan saya mancing. Mantap. Wih, strike bapaknya, guys. Wih, mantap. Masuk. Lala. Lala. Kalem. Mau mencolot memburi keliningannya. Masuk. Mana? Gagal guys. Kayak nemburi kayak. Masuk guys. Aduh, gagal juga guys. Strike guys. Kalem guys. Kalem guys. Wih, mantap mana guys. Ayo guys, cepetan guys. Jos. Wih, mantap. Kawan strike guys. Mana guys? Ayo guys, mana guys? Awan dia. Wih, itu dia guys. Ternyata ikan petek guys. Ikan petek guys. Wih, mantap guys. Jos. Mantap. Oke guys, kita lempar lagi guys. Seru banget guys. Bismillahirrahmanirrahim. Positif air jernih. Positif air jernih. Pak pancingan ya. Ayo. Kalau bajingan tekan. Batanya tenanan dibaca kan iwake lamunan. Strike guys. Mudah-mudahan nggak mocel guys. Strike guys. Strike guys. Kan apakah ini guys? Masuk guys. Asli. Ini namanya baby GT guys. Mantap. Strike. Mudah-mudahan nggak mocel guys. Mudah-mudahan nggak mocel guys. Baren anu guys. Baren apa guys? Udang guys, udang bacem guys, udang bau guys. Mudah-mudahan nggak mocel ya guys. Mudah-mudahan nggak mocel guys. Aduh, mocel guys. Mocel. Oke guys, kita lempar lagi ya guys. Mudah-mudahan nggak mocel guys. Udah 2 kali mocel guys. Bismillahirrahmanirrahim.
kali mocel guys. Gimana guys? Nggak kuat guys. Ini kurangnya. Trek guys. Trek guys. Belayu guys. Peti masuk nang rupon guys. Pokok daldul langsung guys. Ombo guys, iwake guys. Wah, gambres. Mantul gambres mana ini, jenis apa ini? Jos. Ikan gurih guys. Oke guys, lempar lagi ya guys. Bismillahirrahmanirrahim guys. Semoga dapat babon guys. Strike lagi guys. Strike lagi guys, ada guys. Strike lagi guys, ada guys. Sorry guys ya, pas strike pertama kita lagi gak on kamera guys. Jadi strike-nya pas lagi kita gulung reel guys. Mudah-mudahan gak mocel ya guys. Mudah-mudahan gak mocel guys. Mudah-mudahan gak mocel guys. Wadah guys. Mudah-mudahan gak mocel ya guys. Alhamdulillah guys. Woi, babon lucung masih. Dos. Oke guys, waktunya saya pamit pulang guys. Karena waktu udah cukup sore. Ya guys, untuk spot mungkin kawan-kawan udah tahu ya, spot andalan
Cuk, minggu malih.